Juntos. 살아계신 하나님 아버지의 은혜를 Dios 감사드립니다. Padre viviente, te agradecemos por tu gracia. 엘람파로의 중요한 하나님의 사람들을 모아서 하나님의 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다. Señor, te agradecemos porque has reunido a gente importante aquí en el amparo para escuchar tu palabra. 성경에서 말하고 있는 정확한 복음이 계시될 수 있도록 성령으로 역사하여 주시고 Obra con el Espíritu Santo para que pueda ser revelado el evangelio correcto de la Biblia. 주님께서 준비하신 그 사람들을 통해 베네수엘라와 중남미와 전 세계를 살리는 전도운동이 일어날 수 있도록 역사해 Y 주시옵소서. obra para que con las personas que tú has preparado se pueda salvar toda Venezuela, todo el mundo, Señor. 정확한 복음을 알지 못하도록 미혹하는 모든 흑암 세력이 무너지게 하여 주시고 Señor, y que todas las fuerzas de las tinieblas que nos impiden conocer el evangelio preciso caigan. 이 시간을 통해 우리 하나님께서 최고로 영광받아 주시옵소서. Y recibe toda la gloria a través de este tiempo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 아멘. Amén. 예, 오늘 이 오전 시간까지 성경의 복음에 대해서 좀 설명을 드리고요. Hoy, en este tiempo de la mañana, les queremos explicar un poco acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia. 오후 시간부터는 여러분들께 나눠드린 이제 교재를 집중적으로 강의를 할 겁니다. Y desde la tarde nosotros hablaremos enfocándonos en el material que le hemos compartido. 그래서 이 두 번째 시간에도 성경에서 말하고 있는 복음에 대해서 좀 자세히 설명을 드리겠습니다. Así que en este tiempo también les daremos una explicación detallada de lo que es el Evangelio que nos habla la Biblia. 저희들이 엘람파로까지 오게 된 이유는 우리 살아있는 동안에 세계복음화를 완성하기 위해서입니다. La razón por la que nosotros venimos hasta el amparo es para cumplir la evangelización mundial durante nuestras vidas. 세계복음화 하고 싶어하는 사람들은 많았습니다. Hay muchas personas que quieren hacer la evangelización del mundo, 근데 실제로는 하지 못했죠. pero no lo han podido hacer. 왜 하지 못했을까요? ¿Por qué no lo han podido hacer? 저희는 단순하게 세계복음화를 하려고 온 게 아니고 우리 살아있을 때 세계복음화를 끝내려고 왔습니다. Nosotros no venimos simplemente a hacer la evangelización mundial, sino a terminarlo durante nuestras vidas. 그게 가능하냐? ¿Será posible eso? 가능합니다. Es posible. 진짜 당대 세계복음화를 완성하려면 반드시 필요한 두 가지가 있습니다. Para cumplir la evangelización mundial en nuestros días se necesitan dos cosas. 첫 번째가 성경의 복음이고 Lo primero es el evangelio de la Biblia, 그 다음에 성경의 복음 있는 자들이 성경의 전도대로 해야 됩니다. y aquellas personas que tienen el evangelio de la Biblia deben de evangelizar según la Biblia. 정확하게 잘 들으시기 바랍니다. Espero que lo escuchen con mucha precisión. 성경적인 복음이 아닙니다. No es un evangelio bíblico, 성경의 복음입니다. es el evangelio de la Biblia. 그 성경적인 전도가 아닙니다. Y no es un evangelismo bíblico, 성경의 전도입니다. sino el evangelismo de la Biblia. 성경의 복음과 성경의 전도가 없이는 세계복음화 못하게 돼 있습니다. Sin el evangelio de la Biblia y sin el evangelismo de la Biblia no podemos hacer la evangelización mundial. 전 세계에 하나님께서 이 시대에 세계복음화를 완성하기 위해서 각 나라마다 숨겨두신 제자들이 있습니다. Hay discípulos escondidos en todas las naciones, en todo el mundo, que Dios ha preparado para la evangelización del mundo. 베네수엘라를 한국 사람들이 살리는 게 아닙니다. No es que los coreanos vayan a salvar a Venezuela, 하나님이 베네수엘라 복음화를 위해서 창세전에 준비해 놓으신 제자가 있습니다. sino hay discípulos que Dios ha preparado para la evangelización de Venezuela desde la fundación del mundo. 그 제자를 찾아서 성경의 복음과 성경의 전도를 전달하면 그 사람 한 사람 때문에도 베네수엘라 전체가 복음화되게 되어 있습니다. Y si buscamos a esta persona y le compartimos lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, por esta única persona se salva toda Venezuela. 성경을 통해서 자세하게 그 부분을 나중에 살펴볼 겁니다. Y vamos a ver luego más profundamente estos puntos. 정말로 그렇게 전도를 했는지, Si verdaderamente hemos venido evangelizando de esta forma, 정말로 그렇게 복음을 전했는지, si hemos compartido el evangelio de esta forma verdaderamente. 이틀 동안 여러분들이 메시지를 잘 듣는 가운데 정말로 계시된 자 한 명이 나오면 그 사람 통해서 베네수엘라 전역이 살아난다니까요. Si en estos 2 días, mientras escuchan el mensaje, hay alguien con esa revelación, a través de esta persona Dios salvará a toda Venezuela. 굳이 성경의 복음이 아니어도 교회는 부흥할 수 있습니다. Podemos avivar una iglesia aunque no sea con el evangelio de la Biblia, 성경에서 말하는 정확한 복음이 아니더라도 교회 부흥할 수 있습니다. aunque no sea el evangelio preciso de la Biblia, se puede avivar una iglesia. 굳이 성경에서 말하는 성경의 전도가 아니라고 하더라도 교회는 부흥할 수 있습니다. Y se puede avivar una iglesia aunque no sea con el evangelismo de la Biblia. 근데 성경에서 말하는 복음과 성경에서 말하는 정확한 전도가 아니면
세계복음화는 할 수가 없어요. Pero si no es precisamente con el evangelio que nos habla la Biblia y también el evangelismo que nos habla la Biblia, no se puede evangelizar el mundo. 심지어는 한 도시 복음화도 못하게 돼 있습니다. No se puede siquiera evangelizar a una ciudad. 한국에 큰 교회들이 많은데요. Hay muchas iglesias grandes en Corea. 서울에만 80만 명 되는 교회도 있고 En Seúl hay una iglesia de 800,000 personas. 10만 명 모이는 교회들도 많습니다. Y también hay muchas iglesias en donde se reúnen 100,000 personas. 근데 그렇게 큰 교회, 그렇게 힘 있는 교회들이 있는데 서울 복음화도 못하고 있습니다. Y hay iglesias muy grandes con tanta fuerza, pero no pueden hacer la evangelización de Seúl. 이유가 뭡니까? ¿Por qué? 성경의 복음이 아니에요. Porque no tienen el evangelio de la Biblia. 복음 말하는데 성경에서 말하는 그 100% 원세계 복음이 아닙니다. Porque hablan del evangelio, pero no el evangelio 100% original de la Biblia. 교회가 80만 명이 모일 정도로 엄청나게 전도 운동이 일어나고 부흥이 일어나는 것 같은데 Y pareciera que ocurre un gran movimiento de evangelismo y un gran avivamiento, tanto como para juntar a 800,000 personas. 성경에서 말하는 전도가 아니에요. Pero no es el evangelismo que nos habla la Biblia. 전부 다 인간적인 방법이 섞여 있습니다. Todo está mezclado con métodos humanos. 복음도 성경에서 말하는 복음이 아니에요. Y el evangelio que ellos comparten tampoco es el de la Biblia, 사람들을 끌어모으려는 메시지가 섞여 있어요. sino que están mezclados con un mensaje para juntar a la gente. 그렇게 하면 부흥할 수 있습니다. Y puede ser que uno se avive así, 하지만 세계 복음화는 못하게 돼 있고 pero es imposible hacer la evangelización del mundo de esta forma. 지역 복음화는 못하게 돼 있고 Tampoco la evangelización regional. 궁극적으로 성경에서 말하는 복음이 아니면 반드시 무너지게 돼 있습니다. Y en fin de cuentas, si no es con el evangelio de la Biblia, al final todos caeremos. 잘 된 것 같았는데 무너진다 이거예요. Pareciera que estamos bien en un momento, pero caeremos si no es con el evangelio de la Biblia. 그래서 성경에 있는 복음과 전도로만 세계 복음화 가능하다. Por eso solamente es posible hacer la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 성경 그대로 사역을 해야 된다. Y entonces debemos de hacer el ministerio de la misma forma que nos indica la Biblia. 왜 굳이 세계 복음을 해야 됩니까? ¿Y para qué tenemos que hacer la evangelización mundial entonces? 하나님이 우리에게 주신 언약 때문에 그렇습니다. Es por el pacto que Dios nos ha dado. 세상이 그냥 흘러가는 게 아닙니다. Es que el mundo no simplemente fluye porque sí, 모든 정치, 경제, 사회 속에 하나님의 계획을 가지고 지금 흘러가고 있어요. sino que toda la política, la economía y toda la sociedad están fluyendo, están llevando una dirección a donde Dios las está encaminando. 예를 들어서 베네수엘라의 경제 위기가 왔다. Por ejemplo, hay una crisis económica en Venezuela. 하나님이 그냥 경제 위기를 터뜨리는 게 아닙니다. No es que Dios simplemente haya permitido una crisis económica porque sí, 어려움을 통해서 이 나라에 하나님의 계획이 있으시다고. sino que a través de esta dificultad Dios tiene un plan para esta nación. 그런데 그 계획은 어디로 전부 향해서 가고 있냐? Pero todos estos planes, ¿a dónde se dirigen? 성경에서 약속하신 약속이 성취되는 방향으로 계속 흘러가고 있습니다. Se dirigen hacia la dirección del cumplimiento de la promesa de la Biblia. 성경이 약속한 것이 지금 계속 흘러가고 있는데 그 끝이 뭡니까? Y entonces todo está dirigiéndose hacia el cumplimiento de esta promesa. Pero ¿cuál es el fin? 그게 예수 그리스도의 재림입니다. En la venida de Jesucristo. 예수 그리스도의 재림을 완성하는 방향으로 전 세계가 흘러가고 있다. Entonces todo el mundo se está moviendo en torno a lo que es la segunda venida de Jesucristo. 그러면 언제 예수 그리스도께서 재림하시죠? Entonces, ¿cuándo viene Jesucristo de nuevo? 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio y entonces vendrá el fin. 세계 복음화가 완성되고 나야 끝이 오게 돼 있습니다. Es decir, debe de ocurrir la evangelización mundial y después vendrá el fin. 내일 당장 예수님 재림하실 수도 있습니다. Puede ser que mañana venga Jesús al instante. 근데 내일 재림하시려면 내일까지 세계 복음화가 한번 반드시 일어나야 돼요. Pero si Él va a venir mañana, la evangelización mundial debe de ocurrir hasta mañana también. 그래서 세계 복음화가 중요한 겁니다. Por eso es importante la evangelización del mundo. 지금까지 왜 주님 재림 안 하셨냐? ¿Por qué el Señor no ha venido hasta este punto? 세계 복음화가 완성된 적이 한 번도 없습니다. Porque ni una vez se ha cumplido la evangelización mundial. 사도들과 초대교회도 실패했습니다. También los apóstoles y la iglesia primitiva fracasaron. 로마 복음화 했습니다. Porque ellos lograron la evangelización de Roma, 근데 세계 복음화 못했습니다. pero no la del mundo. 우리를 위해서 하나님께서 시간표를 아껴두셨고 Entonces Dios ha venido guiándonos en todo este tiempo para nosotros. 세계 복음은 내가 하는 게 아닙니다. Y la evangelización del mundo no la hago yo, 지금 전 세계에 하나님이 모든 준비를 다 해놓으셨어요. sino que Dios ha preparado
preparado todo en el mundo para este tiempo. 전 세계 각 나라의 교회와 선교사와 주의 종들을 세워놨습니다. Ha preparado en todo el mundo iglesias, ha preparado siervos del Señor, ha preparado misioneros. 너무 주를 위해서 살고 싶은 사람들을 다 준비해놨어요. Ha preparado a personas que quieren vivir por el Señor. 우리가 하는 게 아닙니다. No es que nosotros lo hagamos, 성경에 보니까 너희가 심지 않은 것을 거둔다고 이야기를 했고, sino que la Biblia nos dice que nosotros cosecharemos de lo que no hemos plantado 너희가 노력하지 아니한 일에 마지막에 참여하게 된다고 y 이야기했어요. que nosotros participaremos de algo al final en donde no nos hemos esforzado. 우리가 전 세계의 목사들과 선교사들과 주의 종들을 깐 게 아니고 Y no es que nosotros estamos plantando a todos estos pastores y misioneros en todo el mundo, 2000년이 흘러가면서 하나님께서 전 세계 모든 준비를 다 해놓으셨어요. sino que Dios es quien ha preparado todas las cosas en los últimos 2000 años para el cumplimiento de esta evangelización del mundo. 근데 왜 세계복음 안 되냐? Pero ¿por qué es que no ha ocurrido la evangelización mundial aún? 그분들에게 성경의 복음과 성경의 전도가 없어요. Porque ellos no tienen el evangelio de la Biblia ni el evangelismo de la Biblia. 그래서 그것만 전달해주면 각 나라마다 터지게 돼 있습니다. Y si compartimos esto a ellos, entonces en cada país del mundo esto empezará. 그래서 우리는 이틀 동안 여기서 집회를 하면서 말씀을 전하는데요. Por eso es que nosotros durante 2 días compartiremos la palabra. 말씀 전하는 것 같지만 저희들이 하는 것은 한 가지입니다. Y pareciera que solamente estamos compartiendo la palabra, pero hacemos una cosa. 누가 정말 이거를 깨닫는 계시되는 하나님이 준비해 놓으신 그 제자냐? ¿Quién es el discípulo que verdaderamente Dios ha preparado, que se percata de esto, a quien le he revelado esto? 많은 사람들 은혜 받습니다. Muchos serán conmovidos, 근데 은혜 받는 거 가지고는 그 나라를 못 살리게 돼 있어요. pero simplemente como una emoción no podemos salvar a un país. 정말로 하나님께서 준비해 놓으신 자는 은혜 받는 게 아닙니다. Las personas que Dios en realidad ha preparado no simplemente son conmovidas, 성경의 복음이 정확하게 계시가 되게 돼 있어요. sino que el evangelio de la Biblia les es revelado precisamente. 은혜 받는 것과 계시되는 것은 차이가 있습니다. Hay una diferencia entre el tener una emoción y en el que esto nos haya sido revelado. 계시된 자 한 사람이 일어나고 한 팀이 일어나면 베네수엘라 끝난다. Si hay una persona a quien haya tenido esta revelación, un equipo que haya tenido esta revelación, toda Venezuela se puede levantar. 그래서 성경의 복음을 전달하는 겁니다. Por eso vamos a compartir el evangelio de la Biblia. 성경의 복음이 계시된 자가 나오면 그 사람에 저희가 성경의 전도를 가르쳐 줍니다. Y si hay alguien con la revelación del evangelio de la Biblia, le vamos a hablar del evangelismo de la Biblia a esta persona. 그럼 저희가 집회할 때 역사가 일어난 게 아니고 저희가 떠나오고 나면 베네수엘라의 역사가 일어납니다. Así no es que ocurrirán cosas sorprendentes durante nuestra conferencia, sino después de que nos vayamos de este lugar. 많은 집회들을 여기서 하죠. Claro que hay muchas conferencias que se realizan 보통 집회 때 많은 은혜들 받고 응답받게 만들려고 합니다. y generalmente la gente desea que la gente sea tocada o que reciba muchas gracias durante la conferencia. 틀린 것입니다. Pero eso es algo erróneo. 떠나고 나면 진짜 하나님의 역사가 시작되는 게 진짜예요. Lo verdadero es que después de que esta conferencia termine, empiece la obra de Dios verdadera. 어떻게 해야 그렇게 되냐? ¿Y qué debemos de hacer para que esto suceda? 성경의 복음과 성경의 전도에 대해 완전히 답을 받고 계시받은 한 사람이 일어나면 그렇게 된다고. Si hay una persona que haya tenido una respuesta completa con lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, esto sucede. 자, 마지막에 주님이 재림하시면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa cuando el Señor viene en el último tiempo? 사단이 영원한 무적행에 갇히게 됩니다. Entonces Satanás es atado en la prisión eterna. 완전한 심판의 날이죠. Es decir, es un día de juicio eterno. 여러분이 사단이라고 생각해 보세요. Piense que ustedes son Satanás. 사단은 세계복음화 안 되도록 공격할 겁니다. Satanás nos atacará para que no suceda la evangelización del mundo. 맞죠? ¿O no? 사단의 공격은 한 가지라니까. El ataque de Satanás es una cosa. 세계복음 안 되도록 공격하는 겁니다. Nos ataca para que no suceda la evangelización del mundo. 그럼 세계복음 안 되려고 하면 어떻게 하면 되죠? Y para que no suceda la evangelización mundial, ¿qué es lo que él tiene que hacer? 성경의 복음만 없애버리면 되는 거예요. Lo único que debería de hacer es desaparecer, es ofuscar el evangelio de la Biblia. 성경의 복음만 없애면 세계복음 안 되게 돼 있으니까. Porque si él hace que desaparezca el evangelio de la Biblia, no ocurre la evangelización mundial. 비슷한 복음을 말하면서 성경의 복음을 없앱니다. Porque hablando de un evangelio similar, hace que desaparezca el evangelio de la Biblia. 완전히 복음 틀렸다 핍박하는 것보다 더 좋은 방법이 비슷한 복음을 말하는 거예요. Entonces es más eficiente que decir que una gran persecución, que el hecho de que hay un evangelio similar que no es. 사단이 마지막 때가 가까울수록
계속 이 능력을 바란다고 이야기를 했고 Y entonces nos dice la Biblia que mientras más se acerquen los tiempos posteriores, más poder mostrará Satanás. 왜냐 자기의 때가 가까운 줄 알기 때문에 ¿Por qué? Porque él sabe que sus tiempos se acercan. 결국에는 심하게 분노해서 교회와 본격적으로 붙는 핍박과 환란의 시대도 오게 되어 있습니다. Y al final él tendrá una ira tanto que es que él se arremeterá contra la iglesia con gran persecución y tribulación. 우리가 하는 전도운동이 정말로 마지막 전도운동이 맞다면 그런 시간표도 오겠지요. Si verdaderamente el movimiento de evangelismo que nosotros hemos de hacer es el último, vendrá un tiempo así. 세계복음 안 되도록 복음 가진 자를 공격하겠죠. Él atacará a aquellos que tienen el evangelio para que no suceda la evangelización mundial. 사단 입장에서 보면 한 가지만 무너뜨리면 되는 겁니다. Y desde la perspectiva de Satanás, él debe de hacer que perezca solo una cosa. 성경의 복음만 무너뜨리면 돼요. Él simplemente debe hacer que caiga el evangelio de la Biblia. 교회를 크게 부흥시키면서 성경의 복음만 무너뜨리면 돼요. Entonces haciendo que las iglesias se aviven, pero derribando lo que es el evangelio de la Biblia. 고린도후서 4장 4절에 그래서 사단은 복음의 영광에 그리스도의 복음의 영광의 광채가 비치지 못하도록 미혹하는 겁니다. Por eso es que nos dice 2 Corintios 4:4 que él impide que la luz de la gloria de Cristo resplandezca. 성경의 복음이 있는 자는 성경의 전도가 일어나게 돼 있어요. Pero para aquellos que tienen el evangelio de la Biblia les ocurre lo que es el evangelismo de la Biblia. 굳이 말씀드리자면 성경의 전도는 방법이 아닙니다. Y si nosotros lo tuviéramos que explicar así, el evangelismo de la Biblia no es un método. 분명히 방법인데 그런 인간이 생각하는 방법이 아니에요. Claramente es un método, pero no un método que piensa el hombre. 분명히 전략이 맞는데 사람들이 생각하는 그런 전략이 아닙니다. Claramente es una estrategia, pero no una estrategia como la que piensan las personas. 그래서 성경의 복음이 계시되지 않으면 성경의 전도는 할 수가 없어요. Por eso es que si no se revela el evangelio de la Biblia, no podemos hacer el evangelismo de la Biblia tampoco. 그래서 오늘과 내일의 모든 강의들은 성경의 복음에 초점이 맞춰져 있을 거고 Por eso es que todas las prédicas de hoy y mañana estarán enfocadas en lo que es el evangelio de la Biblia. 성경의 전도에 대해서는 교재에 나와 있는 부분을 간략하게 설명드릴 겁니다. Y acerca del evangelismo de la Biblia explicaremos brevemente lo que hay en su folleto. 그리고 이틀 집회를 통해서 계시된 자가 누군지 저희들은 찾을 겁니다. Y durante estos 2 días nosotros buscaremos quién es la persona con la revelación. 그 계시된 자만 따로 모을 겁니다. Y vamos a reunirnos aparte con las personas con esta revelación. 한 명 일어나면 그 한 명만 만날 거고 Si es solo con uno, entonces con uno nos vamos a reunir. 3명 일어나면 그 3명만 따로 만날 겁니다. Y si son 3, con estos 3 nos reuniremos aparte. 안 일어나면 안 만나고 갈 겁니다. Y si no hay nadie, pues no habrá reunión y nos iremos. 우리가 하는 게 아니기 때문에. Porque no somos nosotros quienes hacemos esto. 예수님이 없으면 신발에 먼지 털고 가라고 그랬어요. Jesús dijo, si no hay gente, entonces sacúdanse los pies del polvo y váyanse. 우리가 계시하는 것이 아니고 하나님이 하시는 거기 No 때문에. somos nosotros quienes revelamos esto, sino es Dios quien lo revela. 계시된 자는 우리가 만드는 게 아닙니다. Nosotros no formamos a los que han tenido esta revelación. 언제 일어나게 돼 있냐? ¿Cuándo es que surgen las personas? 성경의 복음을 정확하게 계속 선포하다 보면 일어나게 돼 있어요. Cuando se sigue proclamando el evangelio de la Biblia de una forma específica, se levanta esta gente. 그래서 여러분들이 오전에 생각을 많이 하시면서 깊이 들으셔야 됩니다. Por eso me gustaría que ustedes durante esta mañana piensen mucho y escuchen todas estas palabras con profundidad. 종교 개혁이 일어나면서 기독교가 엄청나게 힘을 많이 얻었죠. Con la reforma religiosa, los cristianos obtuvieron un gran poder. 루터를 포함해서 소수의 사람들이 성경을 가지고 일어났는데 하나님이 역사하셨습니다. Incluyendo a Lutero, una minoría se levantó y Dios obró a través de ellos. 그리고 또 종교 대각성 운동들이 일어나기도 하고 Y también es que ocurrió, digamos, este movimiento religioso 미국에서부터 시작됐죠. desde Estados Unidos. 조지 휘필드라든지 이런 사람들도 부흥운동을 시작했고 Es decir, personas como George Whitefield hicieron un movimiento de avivamiento. 영국에서 웨슬리가 일어나서 부흥운동이 일어나기도 하고 Y también en Inglaterra se levantó Wesley y también hizo un gran movimiento. 미국에서 무디가 일어나서 부흥운동이 일어나기도 했습니다. O también se levantó Moody en Estados Unidos, se hizo un gran avivamiento. 왜 일어났냐? Pero ¿por qué surgió todo esto? 그 사람들이 했던 메시지가 뭐냐? ¿Cuál es el mensaje que ellos dieron? 성경의 복음에 가까운 메시지. Fue un mensaje similar al evangelio de la Biblia. 그나마 어느 정도 회복된 메시지를 할 때 성령이 역사했어요. Entonces el Espíritu Santo obró cuando apenas siquiera ellos habían restaurado parcialmente este evangelio. 핵심적인 내용은 뭐였냐? Pero ¿cuál era el núcleo? 믿음으로 구원받는다. Que con la fe uno es salvo. 그거 할 때마다 역사가 일어났습니다. Y siempre que se enfatizaba esto es que ocurrían obras. 근데 그 사람들이 그 이야기를 했지만 정확한 성경의 복음은 아니었어요. Y a pesar de que ellos hablaron de eso, no era el evangelio de la
Biblia preciso. 역사를 한번 연구해 보시기 바랍니다. Si ustedes investigan la historia, 지금 저희들이 말하고 있는 그 성경의 복음은 아니었다니까. no era el evangelio de la Biblia del que les estamos hablando ahora. 하지만 근접하고 비슷한 메시지를 강력하게 선포할 때 일어난 일이라니까. Pero cuando ellos predicaron un evangelio que se acercaba a esto, un evangelio que era similar a esto, ocurrían obras. 성경에 있는 그대로가 회복되면 세계가 완전 뒤집어지게 돼 있습니다. Pero si nosotros entonces restauramos lo que dice la Biblia en sí, entonces ocurre algo muy grande. 성경의 복음이 100% 아니라도 조금만 근접한 메시지만 해도 하나님이 세계를 뒤집는 일을 하셨다고. Entonces Dios movió a todo el mundo, aunque no fuera con el evangelio 100% de la Biblia, sino algo que se acercaba a esto. 6개월 동안 그 메시지 계속 하고 있을 때 뉴잉글랜드 지방에서 바람이 불기 시작을 했다니. Y entonces durante 6 meses se llegó a compartir este mensaje y en Nueva Inglaterra ocurrió algo grande. 그게 미국 전체로 대각성 운동이 일어난 겁니다. Es decir, ocurrió un gran movimiento en toda Estados Unidos. 6개월 동안 무슨 메시지 했는데 그 일이 일어난지 한번 연구해 보라니까. Y entonces ustedes investiguen qué es lo que sucedió durante esos 6 meses. 성경의 복음은 아니었습니다. No era con el evangelio de la Biblia. 근데 그 전에 놓치고 있던 성경의 복음에 가까운 메시지들을 계속 할 때 이 일이 일어났다니까. Pero ellos compartieron constantemente un evangelio que habían perdido, algo cercano al evangelio de la Biblia. 진짜 성경에 있는 복음을 우리가 계시받아서 그 복음을 말하기 시작한다. 세계 복음은 일어난다니까요. Y si es así, si verdaderamente nos ha revelado el evangelio correcto, el evangelio 100% de la Biblia, y nos levantamos con esto, entonces ocurrirá algo tremendo. 하지만 역사상 단 한 번도 성경의 복음과 성경의 전도가 완전히 성경 그대로 회복된 적이 없어요. Pero históricamente el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia no han sido revitalizados, no han sido renovados completamente. 그래서 웨슬리가 죽고 나니까 바뀌는 겁니다. Por eso es que después de que murió Wesley todo cambió. 무디 죽고 나니까 무너지는 거예요. Después de que murió Moody todo cambió. 뭔가 큰 역사 일어났는데 다음 세대도 전달이 안 되고 끝나지도 않습니다. Y ocurrió algo grande, pero no fue transmitido a la siguiente generación, sino se acabó con eso. 무슨 이야기를 제가 드리고 있냐? Pero ¿qué les estoy hablando con todo esto? 오늘날 교회와 기독교가 성경에서 말하고 있는 복음을 놓쳤다는 이야기입니다. Estoy hablando de que la iglesia y los cristianos de hoy han perdido el evangelio de la Biblia. 그래서 세계 복음화가 안 되고 있는 것이다. Y por eso es que no está aconteciendo la evangelización mundial. 성경에서 말하고 있는 복음 비슷한 것을 이야기하지 성경에서 말하고 있는 복음이 사라졌다. Estamos hablando de algo similar a lo que nos dice la Biblia, pero el evangelio de la Biblia ha desaparecido. 많은 크리스천들 현장에서 만났습니다. Me he encontrado con muchos cristianos en el campo 구원의 확신조차도 없어요. y no tienen ni siquiera la seguridad de ser salvos. 구원의 확신이 있는 사람에게 물어봤습니다. Y a las personas con la seguridad de salvación yo les pregunté, 왜 너는 구원받았다고 그렇게 확신을 하냐? ¿por qué usted está seguro de ser salvo? 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 전부 틀린 대답이에요. Pero todos contestaban de forma errónea. 하나님을 사랑해서 그렇다. Porque yo amo a Dios, decían algunos. 난 성경을 매일 읽는다. Porque yo leo la Biblia todos los días. 아침 저녁에 기도를 한다. Porque yo en la mañana y en la noche oro. 교회를 한 번도 빠지지 않고 나간다. Porque no he faltado ni una vez a la iglesia. 세례를 받았다. Porque he sido bautizado. 나는 최선을 다해서 다른 불쌍한 사람들 돕고 산다. Porque yo hago lo mejor para ayudar a los pobres alrededor de mí. 전부 틀렸잖아요. Todo eso está erróneo. 이런 일들은 유대인들도 하는 거잖아요. Estas cosas lo hacen los judíos también. 하나님 사랑하고 Aman a Dios 성경 보고 y leen la Biblia. 기도하고 Y oran. 불쌍한 사람들 돕고 Y ayudan a los pobres. 이 유대인들도 하는 일이잖아요. Los judíos lo hacen también. 구원 받았습니까? Pero ¿será que son salvos? 그러니까 구원의 확신이 있다고 하는 사람도 자기가 왜 구원받았는지 이야기를 물어보면 구원의 확신이 잘못된 근거에 있다니까. Entonces incluso aquellos que dicen tener seguridad de la salvación, al preguntarles por qué están seguros de su salvación, muestran evidencias que no son correctas. 성경에 있는 복음이 사라졌다니까요. Es decir, el evangelio de la Biblia ha desaparecido. 그나마 어느 정도 좀 정확하게 이야기하는 사람은 이런 식으로 이야기합니다. Y las personas que hasta cierto punto lo hablan de forma certera dicen, 왜 내가 구원받았냐? porque yo soy salvo, 예수님이 내 죄를 위해서 십자가에서 돌아가셨고 porque Jesús murió en la cruz por mi pecado 나의 모든 죄를 용서해 주셨기 때문에. y porque ha perdonado todo mi pecado. 어느 정도 정확한 이야기죠? Hasta cierto punto se acerca a la verdad, 하지만 성경의 복음은 아닙니다. pero no es el evangelio de la Biblia. 좀 전에 말씀드린 게 성경의 복음이 아니라니까. No es el evangelio de la Biblia que ustedes escucharon hace poco. 저는 3대째 기독교 집안에서 자랐고 다 목사님들이십니다. Yo estoy en una tercera generación de cristianos en mi familia y toda mi familia es de pastores. 초등학교 2학년 때 이미 그렇게 믿었다니까. Yo desde el segundo grado de primaria yo creía de esta forma, 나는 죄인이다. que yo soy pecador 하나님이 나를 사랑하셔서 y que Dios me amó 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이다. y por lo que vino en un cuerpo de carne y ese es Jesús.
그분이 나의 죄 때문에 십자가에서 돌아가셨고 y Él cargó la cruz por mi pecado. 부활하셨고 Él resucitó. 승천하셔서 지금 하나님 보좌 우편에 앉아 계시다. Él ascendió y está a la diestra del trono del Padre. 성부, 성자, 성령 삼위일체의 하나님. Y Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. 초등학교 2학년 때 다 믿었다니까. Entonces yo lo creía, yo todo esto lo creía en el segundo año de primaria. 구원 받았겠죠? Claro que habrá sido salvo, 근데 그건 성경의 복음이 아니라니까. pero no es el Evangelio de la Biblia. 여러분들 성경의 복음과 지금 제가 말한 거랑 차이점을 못 느낀다면 여러분들도 지금 모르고 있는 겁니다. Si ustedes no sienten la diferencia entre el Evangelio de la Biblia y lo que yo les acabo de explicar, entonces significa que también tenemos la mente oscurecida. 제가 어제 길거리에서 요만큼 이 찢어진 종이 조각을 주었어요. Ayer, mientras caminaba en la calle, yo recogí un pedazo de papel muy pequeño que estaba partido. 자세히 보니까 돈이요. Y entonces yo me fijé y era parte de un billete, 여기 볼리바르, era parte de bolívares. 100볼리바르짜리 요만큼 있더라고. Era una parte de un billete de 100 bolívares. 자, 돈이죠. Y es dinero. 근데 그 돈입니까? ¿Pero será que es dinero? 요만하니까. Era una porción así. 쓸 수 있어요? ¿Yo lo puedo utilizar como dinero acaso? 가게 가서 이거 100볼리바르다 그러면 100볼리바르라고 하나요? Si yo voy a la tienda y digo 100 bolívares, entonces me lo aceptan como 100 bolívares acaso? 아니죠. ¿Verdad que no? 못 쓰면 아무것도 못 삽니다. Es decir, no puedo comprar nada con este dinero. 요만한 돈 쪼가리 찢어진 건데 Porque es un pedazo de papel. 돈 맞는데 그거 가지고 아무것도 못 한다니까. Y es dinero, pero con esto no puedo hacer nada. 제가 초등학교 2학년 때 믿었던 건 복음 맞습니다. Entonces lo que yo creía en mi segundo año de primaria era el Evangelio. 근데 성경의 복음은 아니란 말이에요. Pero no era el Evangelio de la Biblia. 예수님이 하신 일의 일부분밖에 안 되는 겁니다. Simplemente era una porción de lo que había hecho Jesús. 예수님이 하신 일 중에 극히 작은 부분밖에 안 된단 말이에요. Simplemente era una pequeña parte de lo que había hecho Jesús, lo que yo conocía. 예수님을 그 정도로 믿고 사니까 구원받았다고 하는데 이 땅에서 무너진다니까요. Pero yo al vivir creyendo que Jesús era todo esto, entonces yo vivía cayéndome en el mundo. 성경에서 말하고 있는 복음은 뭐냐? ¿Cuál es el Evangelio que nos habla la Biblia? 예수가 그리스도라고 하는 게 성경의 복음이에요. El hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio de la Biblia. 예수가 그리스도라고 하는 이 문장이 중요한 게 아니고 Y lo importante no es la frase, no es la oración, Jesús es el Cristo. 아, 예수가 그리스도다 이건 한 번만 들어도 아는 거잖아요. Uno aunque lo escuchó una vez, Jesús es el Cristo, pues uno lo sabe. 그 문장이 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es la oración en sí, 예수가 그리스도라는 의미가 뭔지를 정확하게 알아야 돼요. sino debemos de saber precisamente el significado de lo que significa que Jesús es el Cristo. 정확하게 그 의미를 알 때 내가 그 성경에서 말하는 복음을 믿고 있는지 안 믿는지가 그때 진단되게 돼 Y 있어요. cuando yo sé el significado preciso de lo que significa que Jesús es el Cristo, entonces yo puedo saber el significado y yo puedo saber si tengo el significado o no. 정확하게 예수가 그리스도라는 의미를 모르면 내가 그렇게 부분적으로 믿고 있는데도 알고 있다고 생각하고 믿고 있다고 생각을 한다니까요. Y entonces si yo simplemente conozco una fracción nada más de lo que es ese evangelio, yo puedo llegar a pensar que yo lo sé y lo sé, yo lo sé completamente. 예수가 그리스도라는 이 선명한 복음이 진짜로 내게 있으면 그때부터 사람들에게 뭘 도와줘야 될지 보이기 시작합니다. Pero cuando yo tengo claramente este evangelio de la Biblia en su enteridad, entonces yo puedo saber cómo puedo ayudar a las demás personas. 우리가 계시된 사람 어떻게 찾냐? Y cómo nosotros descubrimos a alguien que tiene una revelación. 우리가 전파하는 이 성경의 복음을 듣고 말하는 거 몇 마디만 들어봐도 알아요. Aunque nosotros escuchemos algunas palabras de aquellas personas que han escuchado este evangelio, nosotros podemos saberlo. 목사님들은 대부분 이 성경의 복음을 이야기하면 안다고 생각을 합니다. La mayoría de los pastores, cuando les hablamos de este evangelio de la Biblia, piensan que lo saben. 근데 그분들 설교를 들어보면 아는지 모르는지 알아요, 우리가. Pero escuchando el mensaje de estos pastores, nosotros podemos saber si lo saben o no. 본인은 안다고 하는데 그분 설교를 들어보면 몰라. Y ellos dicen que lo saben, pero al compartir el mensaje a ellos, nosotros nos damos cuenta de que no lo saben en realidad. 목사님들 메시지 한 번만 들어보면 이분이 아는지 계시가 된 사람인지 아닌지 안다니까요. Escuchando el mensaje de un pastor, nosotros sabemos si le fue revelado o no, si lo sabe o no. 기도 제목만 받아봐도 이 사람이 계시를 받은 사람인지 안 받은 사람인지 알 수 있다니까. Incluso escuchando las razones por las que esta persona ora, nosotros descubrimos si esta persona tiene la revelación o no. 대화를 안 해도 한 달 동안 어떻게 사는지만 봐도 알아요. Incluso aunque no hablemos, si nosotros vemos la vida de un mes de esa persona, lo llegamos a comprender.
굳이 너가 계시됐냐 안 됐냐 안 물어봐도 이 사람 어떻게 사는지만 봐도 알게 된다니까. Aunque no preguntemos a una persona, ¿te he revelado o no? Si vemos cómo vive una persona durante un mes, nos damos cuenta. 자, 잘 들으시기 바랍니다. Espero que escuchemos bien. 성경의 복음 예수가 그리스도라는 의미가 뭐냐 그걸 설명하겠습니다. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es el significado del Evangelio? 이게 정확하게 알아야 여러분들의 기준이 생긴다니까. Y entonces nosotros sabiendo esto precisamente es que nosotros podemos tener un estándar. 어려운 거냐? 그렇지 않아요. ¿Es difícil acaso? No lo es. 너무너무 간단한 겁니다. Es algo muy simple. 너무 간단한 거라서 한 번만 들어도 알 수 Y 있다니까. es algo tan simple que nosotros sabiéndolo solo o escuchándolo solo una vez lo podemos saber. 근데 그거를 얼마나 못 듣도록 사단이 공격하는지 몰라요. Pero Satanás nos ataca de tal manera que nosotros no escuchemos esta verdad. 제가 21년 전에 이 복음을 처음 들었습니다. Hace 21 años yo escuché este evangelio por primera vez. 듣고 은혜 많이 받았어요. Y al escuchar este evangelio yo recibí mucha gracia de Dios. 아, 그렇구나. Y dije, así es. 내가 성경에서 말하는 예수를 잘 몰랐구나. Yo no conocía a Jesús que me habla la Biblia. 은혜 받았다니까. Claro, había recibido gracia. 그 예수님 영접 기도도 하고 Y había hecho la oración para aceptar a Jesús. 한 달 반을 계속 들었다니까요. Y durante un mes y medio seguía escuchando. 성경을 통해서 계속 예수가 그리스도님 말씀을 들었다니까. Y constantemente a través de la Biblia escuché el mensaje que Jesús es el Cristo. 거의 4-50일을 계속 들었죠. Durante alrededor de 40 50 días. 중간에 뭐 테이프 메시지까지 들으면 한 100번도 더 들었죠. Y entonces si yo tomo en cuenta las grabaciones que escuché fueron más de 100 veces. 그렇게 듣다가 100번 정도 들으면서 저한테 부딪힌 게 있어요. Y entonces escuchando todo esto más de 100 veces hay algo que golpeó mi corazón. 아, 난 성경의 복음을 몰랐구나. Me di cuenta, yo no conocía el Evangelio de la Biblia. 한 번도 성경에서 말하는 대로 이 복음을 믿은 적이 없었구나. Ni una vez yo he creído en el Evangelio así como lo dice la Biblia. 근데 그 깨달음이 오기 전까지는 계속 들으면서 은혜 받고 나 안다고 생각을 했다니까. Y antes de que yo me percatase de esta manera del Evangelio, yo escuchaba y yo recibía gracia y pensaba que yo ya lo sabía. 그래서 지금 다시 설명을 드립니다. Y por eso es que se los explico de nuevo. 예수가 그리스도라는 것이 무엇인지 그 의미를 정확하게 알아야 된다니까. Debemos de saber precisamente qué significa que Jesús es el Cristo. 정확하게 알면 내가 정말로 그 복음을 가지고 있었는지 믿었는지 그때 드디어 점검이 된다니까요. Y si nosotros sabemos el significado correcto, entonces allí podemos nosotros examinarnos. ¿Será que nosotros hemos venido creyendo o no lo hemos creído? 가장 간단하게 설명하겠습니다. Y lo voy a explicar de la forma más simple posible. 성경의 복음 El Evangelio de la Biblia. 첫 번째입니다. Lo primero, 원래 인간이 어떤 상태였냐? ¿cómo era el hombre original? ¿En qué estado estaba? 딱 한 가지만 기억하시면 돼요. Recuerden una cosa, 하나님과 함께하도록 창조된 존재다. era un ser hecho para estar junto con Dios. 그래서 하나님과 함께 했을 때는 아무 문제도 없었다. Por lo tanto, cuando estaba con Dios no tenía problema alguno. 사람 보는 기준입니다. Pero este es el estándar del hombre. 사람을 볼 수 있는 이 기준이 있어야 사람을 진짜 도울 수 있다고요. Y entonces ese es el estándar o el criterio con el que vemos a la persona para en realidad poder ayudarle. 원래 인간은 영적인 존재로 하나님과 함께 있도록 창조됐고 El hombre fue creado originalmente como un ser espiritual para poder estar con Dios. 하나님과 함께 있을 때는 최고의 축복을 받은 존재요. 아무 문제도 없었다. Y cuando está con Dios es el ser más bendecido y cuando está con Dios no tiene problema alguno. 어렵지 않습니다. No es difícil. 근데 이게 사람을 보는 기준입니다. Pero ese es el criterio para ver a la gente. 이 기준이 없으면 어디서 구원을 받아야 되는지도 모르는 거예요. Y si no tenemos este criterio, pues no sabemos de dónde tenemos que ser salvos. 구원받는다는 게 무슨 소리입니까? ¿Qué significa ser salvo? 이 원래 인간을 회복하는 것을 보고 구원이라고 하는 거예요. El restaurar al hombre original es lo que es la salvación. 하나님과 함께하는 존재를 회복하는 거. Es el restaurarnos para ser seres que estén con Dios de nuevo. 그래서 아무 문제도 없는 그런 존재로 다시 회복되는 거. Es ser restaurados a ser seres que no tienen problema alguno. 원래 하나님이 주셨던 만물을 통치하는 그 축복을 회복되는 거. Y es ser restaurados a tener la bendición de gobernar sobre toda la creación. 그게 구원이라니까. Eso es lo que es la salvación. 예수 믿어서 죽어서 천국 가는 게 구원이 아니고 La salvación no es creer en Jesús, morir e ir al cielo, 지금 이 원래 인간의 상태를 회복하는 게 구원이라고요. sino el recuperar el estado del hombre original es la salvación. 원래 인간이 이런 존재인데 그럼 왜 문제 왔냐? Y entonces el hombre original era así, pero ¿por qué había problemas? 하나님과 함께 있어야 되는데 하나님과 단절됐기 때문에 모든 문제가 왔다. Es que el hombre tiene que estar con Dios, pero ha sido dividido de Dios y por eso viene todo el problema. 이게 문제 보는 기준입니다. Y ese es el criterio de los problemas. 많은 문제가 있죠. Parece que hubiese muchos problemas. 수많은 문제가 있습니다. Parece que hay muchos problemas. 그렇기 때문에 성경에 있는 복음 말고 다른 메시지를 하는 겁니다. Por eso es que nosotros en vez de dar el
Evangelio de la Biblia damos otros mensajes. 왜 그러죠? ¿Por qué? 문제 보는 눈이 없으니까. Porque nosotros, nuestro punto de vista no está alineado para ver el problema real. 돈 문제, 건강 문제, 가족 문제가 문제라고 생각을 하고 있으니까. Es decir, nosotros pensamos que el problema del dinero, de la familia y de la salud son el verdadero problema. 그래서 성경에서 말하는 복음을 안 말하고 그 보이는 문제 해결하는 메시지를 하는 거예요. Por eso es que no estamos dando el mensaje del Evangelio de la Biblia, sino estamos hablando con la intención de solucionar estos problemas que vemos. 지금 성경의 복음을 클리어하게 여러분들이 가질 수 있는 기준을 이야기하는 겁니다. Entonces estamos hablando del estándar que nosotros debemos de tener para tener claramente el Evangelio de la Biblia. 이미 처음부터 원래 인간이 뭔지를 모르면 성경의 복음 모르게 돼 있어요. Y si desde el principio no sabemos qué es el hombre original, no conocemos el Evangelio de la Biblia. 원래 인간이 뭔지를 모르니까 문제 보는 눈도 틀려진 거라니까. Y al no conocer al hombre original, también nuestro criterio para ver los problemas está errado. 인간 문제가 수만 가지가 있지만 실제로는 성경은 문제 하나라고 이야기하는 거예요. Y hay 10,000 de problemas que pueda tener el hombre, pero en realidad el problema del hombre solo es una cosa. 하나님과 단절된 것이 문제다. El problema es que estamos divididos de Dios. 그럼 왜 하나님과 단절됐냐? ¿Y por qué estamos nosotros alejados de Dios? 죄 때문에 그렇습니다. Es por el pecado. 죄 때문에 하나님과 인간 사이가 단절된 거예요. Por el pecado es que la relación entre el hombre y Dios se parte. 죄는 뭐냐? ¿Y qué es el pecado? 죄를 보는 눈도 지금 틀려져 버렸어요. También la forma de ver el pecado está tergiversada hoy en día. 마약을 하는 게 죄다. La gente dice el consumir drogas es un pecado, 사람 죽이는 게 죄다. o el matar a alguien es un pecado, 교통질서 안 지키는 게 죄다. o el no guardar las leyes de tráfico es un 다른 pecado, 사람을 괴롭히는 것이 죄다. o el molestar a las demás personas es un pecado. 죄죠. Es un pecado. 성경에서 말하는 죄는 그 죄가 아닙니다. Pero el pecado del que nos habla la Biblia no es este. 제가 말씀드린 이런 죄는 모슬렘에서도 해결할 수 있다니까. Los pecados que les he compartido hasta este punto los musulmanes pueden venirlos arreglando si quieren. 성경에서 말하는 죄는 그런 죄가 아니에요. Pero el pecado que nos habla la Biblia no es este pecado. 그거보다 더 근본적인 죄를 이야기하고 있는 거예요. Estamos hablando de un pecado más fundamental. 더 근본적인 죄가 뭐냐? ¿Y cuál es este pecado más fundamental? 하나님의 언약을 불순종하는 겁니다. Que el hombre ha desobedecido el pacto de Dios. 그게 창세기 3장에 나오죠. Y esto es lo que vemos en Génesis 3. 나무의 열매를 먹는 거는 윤리도덕적인 죄가 아닙니다. El comer del fruto de un árbol no es un pecado malo, es un pecado ético-moral. 하나님의 언약을 깨트리고 불순종한 게 죄라고. Pero el pecado, ¿cuál es? El haber roto el pacto de Dios, el haber desobedecido es el pecado. 하나님은 언약을 통해서 언약을 성취하시는 게 하나님이 하시는 일인데 Porque lo que Dios hace es cumplir las cosas a través del pacto. 언약을 놓치고 언약을 불순종한 게 죄라고. Pero el perder el pacto, el desobedecer el pacto es lo que es el pecado. 자, 그 인간에게 또 언약을 주십니다. Y al hombre les da otro pacto. 언약을 놓치고 죄짓고 문제온 인간에게 다시 언약을 주십니다. Y entonces al hombre que perdió el pacto, que pecó y que desobedeció, Dios le da otro pacto más. 그 언약이 뭐죠? ¿Y cuál es este pacto? 그리스도를 보내겠다는 거예요. Enviaré a Cristo. 그리스도를 보내겠다는 언약을 붙잡아야지 사는 겁니다. Y entonces aferrándonos al pacto de que nos tenemos que ir a Cristo, así es como vivimos. 근데 사람들이 또 놓쳤죠. Pero la gente lo ha perdido de nuevo. 자, 아기가 태어납니다. Por ejemplo, si nace un bebé 하나님과 단절된 상태에서 태어나요. y nace separado de Dios, 윤리 도덕적인 죄를 지은 게 아니고 하나님과 분리돼서 태어난다니까. no que haya pecado ética o moralmente, sino que nace separado, dividido de Dios. 그럼 이 아이는 어떻게 이 땅을 살아가냐? Entonces, ¿cómo vive este bebé en esta tierra? 원래는 어떻게 살아야 돼요? ¿Cómo es que tiene que vivir originalmente? 언약을 붙잡고 언약에 순종해서 살아야 되잖아. Tiene que aferrarse al pacto y tiene que obedecer el pacto, 근데 언약을 몰라요. pero no conoce el pacto. 그러니까 어떻게 살죠? Y entonces, ¿cómo vive? 육신에 필요한 것만 붙잡고 살아갑니다. Vive aferrándose a las cosas necesarias para la carne solamente. 돈이 필요한 줄 알고 그거 붙잡고 살아가고, Y piensa que necesita el dinero y vive aferrándose a eso. 공부와 성공이 필요한 줄 알고 그걸 붙잡고 살아갑니다. Piensa que necesita lo que es el estudio y lo que es el éxito y vive aferrándose a esto. 왜냐? ¿Por qué? 언약 모르니까. Porque no conoce el pacto. 언약을 모르니까 그냥 육신을 따라 사는 거예요. Y por no conocer el pacto sigue la carne solamente. 열심히 공부한다니까. Y se esfuerzan en el estudio. 공부하면 사는 줄 알고. Y piensan que con el estudio ellos van a cobrar vida. 공부하면 사는 게 아니죠. Pero no por estudiar es que nosotros cobramos vida. 언약을 붙잡아야 되는데 Sino nos tenemos que aferrar al pacto. 열심히 공부하는데 하나님 볼 때는 계속 언약을 깨트리고 불순종하는 겁니다. Y nosotros nos seguimos esforzando en el estudio, pero a los ojos de Dios esto es romper el pacto, es violar el pacto. 살인하는 것만 죄가 아니라니까. Entonces no solo el asesinato es un pecado. 도서관에서 열심히 공부하는데 죄를 짓고 있다니까. Entonces nosotros nos encontramos estudiando en las bibliotecas con esmero, pero estamos pecando ante Dios. 언약을 모르면
모든 하는 일이 죄라니까요. Si no conocemos el pacto, todo lo que nosotros hacemos es pecado. 하버드 대학교 가서 전도를 했습니다. Yo fui a la Universidad de Harvard a evangelizar 하나님에 대해서 이야기하지 말래. y me dijeron no hables de Dios, 예수에 대해서 이야기하지 말래. no hables de Jesús. 왜냐? 공부할 시간 없으니까. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo para estudiar. 왜 내 아까운 시간을 뺐냐고 이야기합니다. ¿Por qué me quitas este tiempo que me es tan valioso? 막 화를 냅니다. Y se enoja. 왜 나한테 하나님 이야기하면서 내 시간을 뺐냐? ¿Por qué me hablas de Dios? ¿Por qué me quitas el tiempo con estas cosas? 나 공부해야 되는데. Tengo que estudiar. 공부하는 게 죄라니까요. Entonces el estudiar así es un pecado. 뭘 붙잡고 살아갑니까? ¿A qué nos vivimos aferrando? 하나님이 아니요. Es que no nos vivimos aferrando a Dios entonces, 공부 잘해서 성공하면 된다고 생각한다니까. sino que nuestro pensamiento es que debo de estudiar bien y debo de tener éxito. 근본적으로 성경에서 말하는 죄가 뭔지를 알아야 된다니까요. Pero debemos de saber entonces cuál es el pecado que fundamentalmente nos cuenta la Biblia. 언약 놓치고 언약 불순종하는 게 죄입니다. Que el nosotros perder el pacto y el desobedecer el pacto es el pecado. 자, 그럼 언약 왜 놓쳤죠? ¿Y por qué perdimos el pacto? 사단이 있었어요. Porque existía Satanás. 사단이 속였습니다. Satanás nos engañó 사단이 죄를 짓게 만들었어요. y Satanás nos hizo pecar. 죄를 지으면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa si pecamos? 요한일서 3장 8절에 죄를 범하는 자마다 마귀에게 속한다고 돼 있어요. Primera de Juan 3:8 nos dice que todo el que practica el pecado es del diablo. 인간을 그때부터 누가 장악했냐? Desde ese punto, ¿quién dominó al hombre? 하나님과 함께 있어야 될 인간을 이제는 하나님과 단절된 것도 문제인데 사단이 붙잡았단 말이에요. Y el hombre que tenía que estar con Dios, sí, es un problema que se haya separado de Dios, pero ahora está bajo el dominio de Satanás. 그래서 요한복음 8장 44절에 영적으로는 마귀의 자녀가 된 겁니다. Por eso es que en Juan 8:44 nos dice que espiritualmente somos hijos del diablo. 하나님의 자녀였던 인간이 El hombre que era hijo de Dios, 하나님과 함께 해야 되는데 el hombre que tenía que estar con Dios. 하나님과 단절된 것도 문제인데 Claro que el estar dividido de Dios es un problema, 사탄에게 붙잡혔대요. pero ahora encima de esto está dominado por Satanás. 자, 다시 정리하겠습니다. Si lo organizamos de nuevo, 원래 인간은 하나님과 함께 있으면 아무 문제가 없었다. el hombre original al estar con Dios no tiene problema alguno. 하나님과 함께하면 최고로 축복받은 존재요. 아무 문제 없다. Y cuando está con Dios tiene la mejor bendición y nada es un problema. 근데 왜 인간에게 문제가 생겼냐? Pero ¿por qué surgió el problema con el hombre? 인간의 문제는 유일합니다. Porque el problema del hombre es único. 하나님과 단절됐기 때문이다. Es porque se ha dividido de Dios. 하나님으로부터 떨어졌기 때문에 모든 문제가 온 것이다. Debido a que el hombre está separado de Dios, vienen todos los problemas. 그럼 이 인간이 문제 해결하는 해결책은 뭐냐? ¿Y cuál es la solución para este problema del hombre entonces? 하나님을 다시 만나면 되는 겁니다. Es encontrarse con Dios de nuevo. 하나님 떠났기 때문에 모든 문제가 왔기 때문에 하나님 만나면 모든 문제 끝나는 겁니다. Todos los problemas han surgido porque nosotros estamos separados de Dios. Por lo tanto, la solución a todos los problemas, ¿cuál es? Reencontrarse con Dios. 자, 한번 들어보세요. Pero escuchámoslo. 아, 나 신발이 없다. Bueno, si no tengo zapatos, 아, 나 집이 없다. no tengo casa, 난 차가 없다. no tengo carro, 아, 난 바지가 없다. no tengo pantalón, 아, 나 먹을 빵이 없다. no tengo pan para comer, 아, 물이 없다. no tengo agua. 많은 문제죠. Son muchos problemas. 근데 한마디로 말하면 한 가지 문제입니다. Pero en realidad es un problema. 뭐만 있으면 돼요? ¿Qué es lo que deberíamos de tener? 돈만 있으면 돼. Dinero. 돈만 있으면 빵도 살 수 있고, Porque si tengo dinero, pues compro pan, 집도 살 수 있고, puedo comprar una casa, 옷도 살 수 있고, puedo comprar ropa. 많은 문제인 것 같은데 돈만 있으면 된다니까. Y pareciera que son muchos problemas diversos, pero es uno el problema, que no tengo dinero. 인간 문제 많은 것 같습니다. Parece que el problema del hombre es variado, 그 많은 게 필요한 게 아니라니까. pero no son muchas las cosas que se necesitan, 하나님과 함께하면 끝나는 거라니까요. sino que si el hombre está con Dios, termina todo. 아멘. Amén. 인간 문제는 하나밖에 없어요. El problema del hombre solo es uno. 하나님과 단절돼 있던 인간이 하나님 만나면 모든 문제가 끝나는 겁니다. Debido a que el hombre está dividido de Dios y se encuentra con Dios, terminan todos los problemas. 자, 그럼 어떻게 하나님을 만나냐? Y entonces, ¿cómo nos encontramos con Dios? 인간의 힘과 노력으로는 절대로 하나님 만날 수 없습니다. Con la fuerza y también con el esfuerzo humano no se puede encontrar con Dios. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 인간의 힘으로는 사단의 문제를 해결할 수가 없어요. Porque con la fuerza del hombre no se soluciona el problema de Satanás. 하나님과 단절된 인간을 사단이 붙잡고 있는데 사단 문제를 해결할 수가 없습니다. Porque Satanás gobierna al hombre que está separado de Dios y el hombre por su cuenta no puede solucionar el problema de Satanás. 두 번째, 모든 인간은 죄를 범했기 때문에 죄의 싹을
받아야 돼요. Lo segundo es que toda la humanidad ha pecado y tienen que recibir la paga del pecado. 죄의 삭은 뭐죠? ¿Y cuál es la paga del pecado? 사망입니다. La muerte. 죽어야 돼요. Tiene que morir. 죽는 건 육신적으로 죽는 건 아니고 내세의 영원한 죽음이 기다리고 Y 있어요. no estamos hablando de una muerte física, sino estamos hablando de un problema de después de la muerte, una muerte eterna. 죄 문제를 해결하지 않고 하나님 만나면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa si nos encontramos con Dios sin haber solucionado el pecado? 바로 죽음입니다. Nos morimos de inmediato. 바로 영원한 심판입니다. Tenemos un juicio eterno de inmediato. 그래서 죄 문제 해결하지 않고는 하나님 만나면 안 돼요. Por eso es que si no hemos tenido solución al pecado, no nos podemos encontrar con Dios. 만날 수도 없습니다. No podemos encontrarnos con Dios. 인간의 노력으로는 사단과 죄의 문제를 해결할 수 없기 때문에 그 누구도 하나님을 만날 수가 없는 거예요. Y como con el esfuerzo del hombre no se puede solucionar el problema de Satanás, ni el pecado, nadie se puede encontrar con Dios. 이 문제는 누구만 해결할 수 있냐? ¿Y quién es el que puede resolver este problema? 예수가 해결하는 게 아닙니다. No es Jesús, 그리스도가 해결하는 게 아니요. no es Cristo. 하나님만 해결할 수 있는 거예요. Solamente Dios lo puede resolver. 하나님만 해결할 수 있는데 Solamente Dios lo puede resolver. 하나님이 해결하기 위해서 주신 방법이 그리스도입니다. Pero el método que Dios utilizó para resolver este problema es el Cristo. 이해되시죠? No sé si me entienden. 하나님이 해결할 수 있는데 하나님이 해결하시기 위해서 주신 해결책이 그리스도라니까. Solamente Dios puede resolver este problema, pero la solución que Dios dio a este problema es el Cristo. 희미하게 알지 말고 선명하게 알아야 된다니까요. Entonces no tenemos que saber las cosas vagamente, sino de una forma clara. 인간의 문제는 하나님과 단절된 것이다. El problema del hombre es estar dividido de Dios. 하나님 만나면 모든 문제 끝나는 것이다. Y si nos encontramos con Dios, todo problema acaba. 근데 인간의 힘으로 하나님 만날 수 없다. Pero con la fuerza del hombre no nos podemos encontrar con Dios. 그래서 하나님만 만나게 하실 수 있는데 Por eso solamente Dios puede permitirnos el encuentro con Él. 하나님만 이 문제를 해결할 수 있는데 Y solamente Dios puede resolver ese problema. 그 하나님이 주신 해결책 이름이 그리스도예요. Pero el nombre de la solución dada por Dios es Cristo. 그 그리스도란 뜻이 뭐냐? ¿Y qué significa ese Cristo? 기름 부음 받은 자, Significa ungido. 왕, 제사장, 선지자라고 이야기했습니다. Hemos hablado de que son los reyes, los sacerdotes y los profetas. 바로 인간의 근본 문제를 해결하는 거예요. Es decir, los que solucionan el problema fundamental del hombre. 사단의 문제를 해결하는 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄 문제를 해결할 제사장, El verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 그리고 이 두 가지 문제를 해결함으로 하나님을 영원히 만날 수 있도록 길을 연 선지자. Y por la solución de estos problemas, el verdadero profeta que abrió un camino eterno para encontrarnos con Dios. 인간의 모든 이 문제를 해결하고 다시 하나님과 함께 할 수 있는 길을 열 자. Entonces aquel que va a solucionar todo problema del hombre y que va a abrir un camino para encontrarnos con Dios. 그래서 그리스도라는 말은 근본 문제를 끝내신다는 끝내는 분이라는 의미고, Por eso Cristo significa aquel que resuelve todo problema fundamental del hombre. 인간의 근본 문제를 끝낸다는 것은 인간이 다시 하나님과 함께 있도록 만든다는 이야기입니다. Y el terminar el problema fundamental del hombre quiere decir que el hombre también se puede encontrar con Dios ahora. 그리스도를 통해서 하나님과 다시 함께 있다는 의미는 뭐냐? ¿Y qué significa a través de Cristo estar con Dios de nuevo? 모든 문제가 끝나고 원래 인간이 회복됐다는 이야기입니다. Que todos los problemas se han terminado y se ha restaurado el hombre original. 아멘. Amén. 그게 그리스도라니까요. Ese es el Cristo. 인간의 모든 문제를 끝내고 다시 하나님과 함께하는 원래 인간을 회복하는 분이 그리스도입니다. Entonces Cristo es aquel que restaura al hombre a su estado original cuando ha estado con Dios y abre camino para estar con Dios. 그래서 그리스도를 보내서 원래 인간의 형상을 회복시켜 주겠다. Por eso es que Dios prometió enviar al Cristo para restaurar la forma del hombre original. 그 그리스도를 보내줄 것이다. Y entonces Dios enviará a este Cristo. 너희를 사단으로부터 해방시켜 줄 그분을 보낼 것이다. Él enviará a aquel que nos va a librar de Satanás. 너의 모든 죄 문제를 해결할 그분을 보내주실 것이다. Y va a enviar a aquel que soluciona todo el pecado. 너희가 다시 하나님과 영원히 함께할 수 있는 길을 열 그 선지자를 보낼 것이다. Y enviará al profeta para abrir el camino para que de nuevo se pueda estar con Dios. 그게 구약 성경입니다. Este es el Antiguo Testamento. 신약 성경은 뭐냐? ¿Y qué es el Nuevo Testamento? 그 약속하셨던 그리스도가 오셨다는 거예요. Que este Cristo prometido vino. 그 그리스도가 누구냐? ¿Y quién es ese Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es ese Cristo. 예수가 바로 그리스도구나. Que Jesús es este Cristo. 예수님이 보내주신다고 약속했던 그 그리스도구나. Entonces Jesús es ese Cristo prometido a ser enviado. 왜 예수가 그리스도죠? Porque Jesús es el Cristo. 오전에 설명하셨습니다. Lo explicamos en la mañana. 십자가와 부활로 인간의 사단 문제, 죄 문제를 해결하고 하나님 만날 수 있는 영원한 산길을 열어주셨단 말이에요. Porque a través de la cruz y la resurrección resolvió el problema de Satanás, el pecado, y como estos dos problemas ya no están, Él a través de la cruz abrió un camino nuevo y vivo para estar con Dios. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 것은
마귀의 일을 멸하려 하심이라. Podemos ver en primera de Juan 3:8 que el Hijo del Hombre vino para deshacer la obra del diablo. 모든 사단의 문제를 해결한 참왕 El verdadero rey que solucionó todo el problema de Satanás. 예수 그리스도께서 왜 오셨죠? ¿Por qué vino Jesucristo? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 많은 자들에게 대속물로 주기 위해서 왔다. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 그런 적이 이제 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 Por eso no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 우리 모든 죄 문제를 해결하신 참 제사장. Él es el verdadero sacerdote que ha resuelto todo nuestro problema del pecado. 그래서 그분을 통해서만 하나님을 만나는 겁니다. Por eso solamente a través de Él nos podemos encontrar con Dios. 그리스도를 통해서만 하나님을 만날 수 있는 거예요. Solamente a través de Cristo nos podemos encontrar con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자. Es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarnos con Dios. 예수가 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완성하셨다. Entonces Jesús con la cruz y la resurrección se encargó de la obra de Cristo. 예수님이 십자가와 부활로 인간의 모든 문제를 끝냈다는 의미입니다. Significa que Jesús con la cruz y la resurrección acabó con todo el problema de la humanidad. 그래서 요한복음 19장 30절에 예수님 십자가에서 다 이루었다 하고 돌아가신 거예요. Por eso es que Jesús en Juan 19:30 sobre la cruz él dice consumado es. 뭘 다 ¿Y 이루셨습니까? qué es lo que él consumó? 그리스도의 일을 다 이루었다. Consumó ya toda la obra de Cristo. 인간의 모든 문제를 다 끝냈다. Ya terminó todo el problema de la humanidad. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원받게 돼 있어요. Solamente al creer en Jesús como el Cristo nosotros somos salvos. 요한일서 3장 8절, Lo podemos ver, 5장 1절. podemos ver primero en Juan 5:1. 예수를 그리스도로 믿을 때 거듭나게 되는 겁니다. Solamente cuando creemos que Jesús es el Cristo podemos tener nuevo nacimiento. 2000년 전에 모든 문제를 끝내셨다라는 사실을 듣고 믿을 때 구원받고 하나님의 자녀 되는 겁니다. Cuando escuchamos y creemos que hace 2000 años Él ya resolvió todos los problemas, nos volvemos hijos de Dios. 자, 정리하겠습니다. Organizándolo de nuevo. 원래 하나님과 함께했던 인간은 아무 문제 없었다. El hombre que originalmente era con Dios no tenía problema alguno. 하나님과 단절됐기 때문에 모든 문제가 온 거다. Pero se ha separado de Dios, dividido de Dios y por eso viene todo problema. 하나님 만나면 모든 문제 끝나는 것이다. Y si se encuentra de nuevo con Dios se termina todo problema. 근데 인간의 힘으로 하나님 만날 수 없다. Pero con la fuerza del hombre no se puede encontrar uno con Dios. 왜냐? 죄 문제, 사단의 문제를 해결할 수 없기 때문에. ¿Por qué? Porque no se puede solucionar el problema del pecado ni de Satanás. 이 문제는 하나님만 해결할 수 있는 것이다. Y solamente Dios puede dar solución a este problema. 하나님이 이 문제 해결할 해결책을 주셨다. Y Dios nos dio la solución para este problema. 그 해결책이 그리스도다. Y esta solución se llama Cristo. 누가 그리스도냐? ¿Y quién es el Cristo? 2000년 전에 십자가와 부활로 이 문제를 해결한 예수가 그리스도다. Aquel que cargó la cruz y resucitó hace 2000 años para solucionar todo este problema. Jesús es el Cristo. 그럼 예수가 그리스도란 말은 무슨 말이냐? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo entonces? 예수가 십자가와 부활로 내 모든 문제를 끝냈다는 겁니다. Significa que Jesús con la cruz y la resurrección acabó con todo mi problema. 천국 가게 해주신 분이 아니고 No es simplemente alguien que me lleva al cielo. 내 아픈데 이 질병 치유해 주시는 분이 아니고 No es simplemente alguien que me sana de una enfermedad que me duele. 가정 문제, 경제 문제 해결해 주시는 분이 아니고 No es alguien que me resuelve el problema familiar o económico. 내 모든 문제를 끝내신 분이라니까. Sino es alguien que acabó con todo mi problema. 어떻게 내 모든 문제를 끝냈습니까? ¿Cómo pudo haber acabado con todo mi problema? 하나님이 함께 하신다니까. Es que Dios está conmigo ahora. 하나님이 함께 할 때 모든 문제가 끝나는 것입니다. Y si Dios está con nosotros, todo problema se ha terminado. 아멘. Amén. 그걸 안 믿는다니까 사실은. Pero la gente en realidad no cree en esto. 말로는 하나님 함께 한다고 그러는데 실제로는 하나님 함께 하는 게 뭔지도 몰라요. Y con la boca dicen que están con Dios, pero en realidad no saben qué significa estar con Dios. 성경의 복음은 예수가 그리스도라는 겁니다. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 그 의미는 모든 문제를 다 해결하셨다는 거예요. Y eso significa que Él ya resolvió todas las cosas. 자, 그러면 참된 믿음은 뭐냐? Y si es así, ¿cuál es la verdadera fe? 예수가 나의 그리스도라고 믿는 것이 참된 믿음입니다. El creer que Jesús es el Cristo y la verdadera fe.
무슨 말이냐? 내 모든 문제가 예수로 말미암아 다 끝났다고 믿는 ¿Y 거예요. qué significa creer que Jesús es el Cristo? Que verdaderamente yo creo que todos mis problemas han sido terminados. 성경의 복음을 정확하게 알 때에만 이 믿음을 가질 수 있습니다. Y solamente al conocer precisamente el Evangelio de la Biblia yo puedo tener esta fe. 자, 이게 기준입니다. Y ese es el estándar. 그럼 여러분들 성도님들 보세요. Entonces fíjense los miembros de su iglesia. 여러분들이 사역하고 있는 교회에 다니고 있는 그 성도들을 쳐다보라고. O fíjense los miembros de la iglesia que están en la iglesia que ustedes están pastoreando. 제가 지금 말씀드린 이 믿음이 있습니까? Ellos tienen la fe que les acabo de decir. 자신의 모든 문제가 진짜 끝났다고 믿고 있어요? ¿Verdaderamente creen que todo su problema se ha consumado? 예수 믿기 때문에 나는 더 이상 문제가 없다고 그렇게 믿고 있나요? ¿Será que verdaderamente creen como yo ya he creído en Jesús de la forma correcta yo ya no tengo problema? 아니죠. ¿Verdad que no? 문제 해결해달라고 계속 기도하고 있죠. Ellos siguen orando para la solución de sus problemas, ¿verdad? 너무 힘들어서 날마다 눈물 흘리고 있죠. Y como les cuesta tanto todos los días están llorando en oración, ¿verdad? 계속 생활 때문에 삶 때문에 고통당하고 염려하고 있죠. Y por su estilo de vida y su vida diaria siempre tienen dolor y ansiedad, ¿verdad? 무슨 말입니까? ¿Qué significa eso? 예수를 그리스도로 안 믿고 있잖아요. Que no creyeron en Jesús como el Cristo ellos. 안 믿고 있다니까. Es decir, no le están 왜 creyendo. 안 믿죠? ¿Y por qué no lo creen? 안 믿는 건 나중 문제입니다. Porque verdaderamente si no creen, entonces ¿qué pasa? 예수가 그리스도라는 게 뭔지도 모르고 있다니까. Es que el no creer es algo que viene después, pero ni siquiera saben qué significa que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도를 뭔지 모르니까 그렇게 믿지도 못하고 있어요. Y por no saber qué significa que Jesús es el Cristo, no pueden creer de esa forma tampoco. 자, 이 사람들에게 목사들이 어떻게 하고 있습니까? Y los pastores, ¿qué están haciendo con esta gente? 어떻게 목회를 하고 있죠? ¿Cómo están haciendo su ministerio pastoral? 자녀가 질병에 걸렸어. Si digamos su hijo tiene una enfermedad 너무 힘듭니다. 그것 때문에. y entonces les cuesta todo por esto 교회에서 기도합니다. y vienen a la iglesia a orar 하나님 자녀 낫게 해달라고. y entonces estas personas vienen a orar para que su hijo sane. 그럼 목사님은 그 사람한테 가서 어떻게 하죠? ¿Y qué hacen los pastores con esta persona? 무슨 답을 주죠? ¿Qué respuesta le dan? 함께 기도해 줄게요. Voy a orar contigo 힘내세요. y sé fortalecido 하나님은 그 치유할 수 있는 능력이 있습니다. y Dios tiene el poder para sanarte, les decimos. 우리가 같이 합심해서 기도하면 나을 수 있습니다. Y si nosotros oramos unánime, después se puede sanar. 틀렸다니까. Pero eso es erróneo 성경의 복음을 안 말해주잖아요. porque no les estamos hablando del evangelio de la Biblia. 지금 아들에게 있는 게 병이 문제가 아니잖아요. Porque el problema que tiene su hijo ahora no es la enfermedad. 지금 이 사람이 울고 있는 게 아들 문제 때문에 울고 있는데 아들 문제가 아니라니까. Y entonces esta persona, este creyente está orando por el problema de su hijo, pero el problema del hijo no es el problema. 하나님의 아들 문제 해결할 수 있는 능력이 있다. 그거 믿는 게 믿음이 아니라니까. Y el creer que Dios tiene el poder para resolver este problema no es fe. 지금 이 사람은 예수가 그리스도라는 걸 아직 모르고 안 믿고 있어요. Es que este creyente no sabe ni cree que Jesús es el Cristo aún. 기도해가지고 나아본들 Porque aunque esta persona sane de su enfermedad, 아이 낳는다고 그 믿음 생기는 게 아니라니까. no porque este niño haya sanado es que va a surgir la fe. 아이가 병 나으면 모든 문제 끝입니까? ¿Acaso si su niño se sana del cáncer ya es fin a todos los problemas? Entonces sí, 계속 문제 올 건데 no van a seguir viniendo problemas. 계속 문제 올 때마다 뭐 하죠? Y entonces cada vez que vengan problemas, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? 그 문제 해결하는 거예요. Orar para que se solucione el problema. 그러니까 기독교인들의 기도 제목과 우상 숭배자들의 기도 제목이 똑같은 겁니다. Por eso es que la oración de los creyentes y la oración de los idólatras está igual. 뭐가 없냐? 예수가 그리스도로 내 모든 문제를 끝냈다는 믿음이 없는 거예요. ¿Qué es lo que la gente carece? La fe de creer que Jesús es el Cristo y que acabó con todos los problemas. 진짜로 이 사람을 도와주려면 어떻게 해야 되냐? Para ayudar a una persona realmente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? 당신 아들 병이 낫는 게 문제가 아니다. Tenemos que decirle, el asunto no es que sus hijos sane, 당신이 지금 예수가 그리스도라는 사실을 모르고 있다. sino que usted no sabe que Jesús es el Cristo en ese momento. 인간의 모든 문제는 질병 문제가 아니고 인간의 모든 문제는 하나님과 단절됐기 때문에 오는 것이다. Porque el problema de la humanidad no es la enfermedad, todos los problemas del hombre vienen porque estamos nosotros separados de Dios. 아들이 병드는 게 문제가 아니다. Es que su problema ahora no es que su hijo esté enfermo, 당신의 문제는 하나님과 단절된 게 문제다. su problema es que está separado con Dios. 그리스도를 통해 하나님 만나야 당신은 행복할 수 있다. Y solamente se tiene que encontrar con Dios a través de Cristo para poder ser feliz, es la única forma. 이 사람은 예수를 그리스도로 믿도록 도와줘야지. Y hay que ayudarle a esta persona a que crea que Jesús es el Cristo. 이 사람의 아들도 마찬가지입니다. Y es lo mismo con el hijo. 그 병 낫는 게 문제가 아니라 Es decirle, no es el problema tu enfermedad ahora. 어차피 인간 한 번 죽게 돼 있다. El hombre muere una sola vez. 병 낫고 안 낫고 이전에 진짜 중요한 근본 문제를 해결해야 된다. Entonces, ya sea antes de que si sana tu enfermedad o no, tienes que recibir solución a un problema muy importante. 네가 하나님을 만나야 되는 거다. Tienes que encontrarte con Dios. 그렇게 도와야 되는 거 아니요? ¿Acaso esa no es la ayuda que tenemos que darle a la gente?
진짜로 이 사람이 예수를 그리스도로 믿고 하나님 만나면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa si verdaderamente esta persona ha creído en Jesús como el Cristo y en realidad se encuentra con Dios? 그 문제가 문제 아니라니까. Ese problema ya no es problema. 다 뛰어넘게 돼 있다니까. Podemos ascender todo. 아들이 죽어도 괜찮다니까. Está bien si mi hijo se muere. 아들이 죽어도 모든 문제 끝났기 때문에 오히려 하나님의 계획을 찾아내게 돼 있어요. Porque aunque se muera mi hijo, en realidad todos los problemas ya se han acabado y es más, busco el plan de Dios con esto. 근데 목사 자신이 예수가 그리스도의 선명한 복음이 없으니 틀린 섞인 복음 가지고 도와주는 겁니다. Pero ni los pastores tienen el evangelio claro, por lo que ellos están ayudando con un evangelio mezclado. 인간적인 도움을 주는 거예요. Están ayudando de forma humana. 뭘 봐야 되는지가 중요하다니까. Y entonces es muy importante qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vista. 제가 처음부터 말씀드렸습니다. Por eso es que les he dicho desde el principio. 너무 심플한 건데 이게 기준이라고. Es que esto es algo tan simple, pero este es el criterio, el estándar. 원래 인간 이 하나님과 함께할 때 아무 문제 없는 거 이게 기준이라니까. Es que el estándar es el hombre original porque el hombre original no tenía problema alguno. 인간의 유일한 문제, 하나님과 단절된 것만 문제다. 이게 유일한 기준이라니까. Entonces el único criterio es que el hombre tiene un problema y es estar separado de Dios. Este es el único problema. 그때만 성경에서 말하는 그리스도가 해답이 되게 돼 있어요. Y cuando nosotros lo vemos así, solamente entonces Cristo es la verdadera solución para nosotros. 사람들은 모르기 때문에 다른 게 문제인 줄 알고 있습니다. La gente no sabe y piensa que otras cosas son el problema. 그래서 그 문제를 해결하려고 한다니까. Y por eso intenta resolver estos problemas. 그거는 우상숭배입니다. Pero esto es idolatría. 육신적인 나의 문제 해결하려고 하는 거예요. Porque ellos desean resolver su problema carnal, su propio problema. 평상시 때 예수 절대 안 믿다가 암 걸리면 교회 오는 사람 있죠? Hay personas que nunca han creído y que en realidad no mantienen su fe, pero cuando tienen cáncer entonces se muestran en la iglesia. 왜 왔죠? ¿Y por qué han venido? 암 나으려고 온 거예요. Para sanar el cáncer. 성경에서 말하는 하나님 만나러 온 게 아니고 암 나으러 온 거라니까. No para encontrarse con Dios, como dice la Biblia, sino para sanar del cáncer. 그 사람 붙잡고 근데 목사들이 암 낫게 기도해 준다니까. Pero es que los pastores que están haciendo se aferran a esta persona y oran para la sanidad del cáncer. 암 낫게 기도해 주는 게 아니요. Es que el asunto no es la sanidad del cáncer, 이 사람은 하나님 만나도록 도와야지. sino hay que ayudarle a esta persona para que se encuentre con Dios. 암 낫고 기적 체험하고도 나중에 교회 다 떠나간다니까요. Porque aún después de sanar el cáncer, aún después de experimentar un milagro, esta persona se va de la iglesia. 성경의 복음의 기준이 없으니까 다른 거 가지고 사람들 돕고 있는 거야. Debido a que nuestro criterio no es el evangelio de la Biblia, agarramos otras cosas para ayudar a la gente. 예수 이름으로 낫게 하는데 그게 예수 이름 낫는 게 아니라니까요. Y entonces decimos que te sanes en el nombre de Jesús, pero eso no es sanar en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 기적이 일어나는데 그게 진짜 성경에서 말하는 예수가 하는 기적이 Y 아니라니까. hacemos milagros en el nombre de Jesús, pero estos no son los milagros que nosotros vemos en el nombre de Jesús en la Biblia. 마태복음 7장 한번 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 7, por favor. 마태복음 7장 21절에서 23절까지 Vamos a ver Mateo 7 del 21 al 23. 천천히 읽어주세요. Vamos a leerlo muy despacio. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 예수 그리스도 이름으로 병을 낫게 하고 En el nombre de Jesucristo han sanado enfermedades 귀신을 쫓아내고 y han echado fuera demonios 말씀 가르치고 y han enseñado la palabra. 수많은 능력을 행했던 사람들입니다. Y son personas que han mostrado gran poder. 근데 예수님이 이 사람 보고 뭐라고 하냐? 난 이 불법을 행하는 자들아 내가 너희를 도저히 알지 못한다. Pero Jesús les dice, hacedores de maldad, nunca os conocí. 내 앞에서 떠나가라. Apartados de mí. 왜 그러죠? ¿Por qué? 21절에 답이 나요. El versículo 21 vemos la respuesta. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가는 게 No 아닙니다. todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, 아버지의 뜻대로 행해야 돼. sino tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. 아버지의 뜻이 뭐죠? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? 요한복음 6장 39절 40절 보겠습니다. Vamos a ver Juan 6 del 39 al 40, por favor. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 아멘. Amén.
내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자가 영생을 얻는 거예요. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Que todo aquel que vea al Hijo y le crea tenga vida. 예수를 그리스도로 믿는 자에게 영생을 주시는 게 아버지의 뜻입니다. La voluntad del Padre es darle vida eterna a todos los que creen en Jesús el Cristo. 또 아버지께서 선택하여 놓으신 사람들을 하나도 빠짐없이 이 믿음을 가지게 해서 살리는 게 아버지의 뜻이요. Y la voluntad del Padre también es salvar a todas las personas a quienes el Padre le ha entregado al Señor sin falta. 기적은 언제 일어난 거냐? ¿Y cuándo ocurren los milagros? 이 일을 할 때 이 말씀이 맞다는 증언으로 주님께서 주시는 게 기적입니다. El Señor, ¿qué es lo que hace? Da estas señales y estos milagros para poder confirmar esta palabra. 병을 치유하고 기적을 일으키는 게 아니라니까. Y entonces los milagros no son con el propósito de sanar a la gente. 누가복음 16장 20절에 보니까 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라. Nosotros también podemos ver entonces en Lucas 10 que cuando ellos compartían esta palabra, el Señor afirmaba su palabra con las señales que Él proveía. 제자들이 나가서 말씀을 전합니다. Y entonces los discípulos iban a compartir la palabra. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 모든 문제가 끝났다. Que todos los problemas se han acabado. 이 제자들이 말하는 말씀을 믿게 하기 위해서 따르는 표적을 주신 거예요. Y entonces el Señor mostraba señales para confirmar las palabras de ellos. 표적은 따라와도 되고 안 따라와도 됩니다. Entonces las señales son cosas que pueden seguir y está bien si no vienen. 병은 치유가 치유가 안 돼도 괜찮다니까. Está bien si sanamos o no sanamos. 그게 기준이 아니라니까. Ese no es el criterio que tenemos. 진짜 사역은 뭐가 사역이냐? ¿Cuál es verdaderamente el ministerio que hemos de desempeñar? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 사역이요. Es que el ministerio correcto es hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 안진뱅이가 일어서도 되고 안 일어서도 된다니까. Y si cree esta persona que Jesús es el Cristo, está bien si el cojo se levanta o si no se levanta. 안진뱅이가 일어선 데에는 육신을 낫게 하는 게 목적이 아닙니다. Y aunque el cojo fuese levantado, el objetivo no es que físicamente esta persona haya recobrado el uso de sus piernas. 그 일을 통해서 다른 사람들도 많은 사람들도 예수를 그리스도로 믿게 하려고 그런 기적이 일어나는 거예요. Sino estos milagros ocurren para que a través de esta persona muchos otros crean que Jesús es el Cristo. 근데 주님의 이름으로 따르게 사역을 하잖아요. Pero nosotros estamos haciendo un ministerio diferente en el nombre del Señor. 기적을 일으키려고 사역을 하잖아. Y nosotros, nuestro ministerio está enfocado en hacer milagros. 예수 이름으로 기적을 일으키잖아요. Y hacemos milagros en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 안진뱅이 일으키고 Y también levantamos cojos en el nombre de Jesús. 귀신을 내어 쫓고 Y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. 권능을 행하고 Y hacemos grandes milagros en el nombre de Jesús. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Hacedores de maldad, apartados de mí. 성경에서 말하고 있는 사역의 기준이 전부 무너져 버렸어요. Entonces el estándar del ministerio de la Biblia que nosotros en realidad habíamos tenido, todo cayó ahora. 다 무너졌는데 사단은 하나만 건드렸습니다. Y todo en realidad ha caído, pero Satanás en realidad solo derribó una cosa al principio. 성경의 복음만 건드린 거예요. Él simplemente derribó lo que es el evangelio de la Biblia. 성경의 복음이 무너졌기 때문에 나머지는 다 무너진 거예요. Y debido a que ha caído el evangelio de la Biblia, todo lo demás también ha caído conjuntamente. 성경의 복음, 예수가 그리스도다 이 믿음이 없는데 무슨 하나님의 일을 합니까? El evangelio de la Biblia, Jesús es el Cristo. Si no tenemos esta fe, ¿cómo vamos a querer hacer la obra de Dios? 예수를 그리스도로 믿는 믿음도 없는데 어떻게 하나님의 일을 하냐 이 말이요. Sin siquiera la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? 요한복음 6장 28절에 사람들이 예수님 쫓아와서 묻습니다. En Juan 6 nosotros podemos ver que la gente sigue a Jesús. 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 할 수 있겠습니까? Y ellos preguntan, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? 예수를 그리스도로 믿지도 않는 사람들이 Pero son personas que no habían creído en Jesús como el Cristo. 예수님 뭐라고 하십니까? ¿Y qué es lo que le responde Jesús? 하나님의 아들을 믿는 게 아버지의 일이다. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, en el versículo 29. 하나님의 아들을 믿는 게 하나님의 일을 하는 것이다. El creer en el Hijo de Dios es hacer la obra de Dios. 예수를 그리스도로 믿지 않는데 무슨 하나님의 일을 하냐? Y si no creen que Jesús es el Cristo, ¿qué obra de Dios van a hacer? 자, 예수를 그리스도로 안 믿는다는 것은 아직도 나한테 문제가 많다는 이야기입니다. Y el no creer que Jesús es el Cristo significa que yo todavía creo que aún quedan muchos problemas en mi vida. 그러면 어떻게 살죠? Y entonces, ¿cómo vivo? 내 문제 해결하는 방향으로 살게 돼 있어요. Vivo con la dirección para solucionar mis problemas. 절대로 나에게 문제가 있다고 생각하는 사람은 주를 위해서 살 수 없습니다. Las personas que piensan que ellos mismos todavía tienen un problema, no pueden vivir por el Señor.
마태복음 6장 24절에 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없다. Mateo 6:24 nos dice que no podemos servir a Dios y al mundo a la misma vez. 돈 문제 있다고 생각하는 사람이 하나님 못 섬긴다니까. Las personas que piensan que tienen un problema monetario no pueden servir a Dios. 나에게 가정 문제 있다고 생각하는 사람은 하나님 못 섬긴다니까요. Las personas que piensan que tienen un problema familiar no pueden servir a Dios. 모든 문제 끝나지 않으면 하나님 섬길 수 없습니다. Y si el problema no se ha acabado, no podemos servir a Dios. 그래서 왜 하나님께서 그리스도를 보내셔서 모든 문제를 끝냈냐? Por eso, ¿por qué es que Dios envió al Cristo para resolver todos los problemas? 고린도후서 5장 15절에 더 이상 자기를 위해 살지 않고 그리스도를 위해 살게 하시기 위해서. Segunda de Corintios 5:15 nos dice no para que ya no vivan para sí, sino para que vivan por Cristo. 예수를 그리스도로 믿고 모든 문제가 끝난 자는 더 이상 내 문제 해결을 위해서 살지 않습니다. Y las personas que han creído en Jesús como el Cristo ya no viven para la solución de su propio problema. 더 이상 내 문제에 얽매여서 살지 않는다고. Ya no viven atados a su propio problema. 디모데후서 2장 3절 4절에 Si nosotros vemos segunda de Timoteo 2 del 3 al 4. 좋은 병사는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 Vemos que un buen soldado no se enreda en los negocios de su vida, 이는 자기를 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. sino vive para alegrar a aquel que lo ha tomado por soldado. 나를 위해서 안 산다니까요. No vivimos por nosotros mismos ya, 그리스도만 위해서 살게 된다니까. sino vivimos solamente por Cristo. 로마서 14장 7절에서 9절에 Y si nosotros podemos ver Romanos 17 del 7 al 9, 예수를 그리스도로 믿고 모든 문제가 끝낸 자만 할 수 있는 삶이 나옵니다. podemos ver la vida de aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. 우리가 죽어도 그리스도를 위하여 죽고 Aunque muramos por Cristo, morimos. 살아도 그리스도를 위해서 사는 것이다. Y si por Cristo vivimos. 갈라디아서 2장 20절 더 이상 나를 위해서 살지 않는다. Gálatas 2:20 nos dice que ya no vivimos por nosotros mismos. 내가 육신을 가지고 이 땅에 사는 것은 내가 사는 게 아니고 내 안에 그리스도가 사는 것이다. Y lo que ahora vivo en la carne no lo vivo yo, mas lo vive el Cristo en mí. 모든 종교와 틀린 점입니다, 이게. Entonces en todas las religiones se han venido equivocando en eso. 모든 종교와 우상은 다 나를 위한 거예요. Porque todas las religiones, todos los ídolos son para uno mismo. 다 내 문제 해결하려고 사는 것입니다. Es decir, uno los sirve para solucionar el problema de uno mismo. 기독교도 지금 근데 그렇게 변질됐어요. Pero ahora los cristianos han venido decayendo de esta forma también. 저는 성도들에 대해서 이야기를 했지만 더 관심은 목사들에게 있습니다. Y yo he hablado de los creyentes, pero estoy más interesado en los pastores. 성도들이 성경의 복음을 모르고 안 믿는 이유는 목사 때문입니다. La razón por la que los creyentes no creen en este evangelio ni lo saben es por los pastores. 목사가 모르는 겁니다. Es que los pastores tampoco lo saben. 성경의 복음을 모르는 거예요. No saben el evangelio de la Biblia. 안다면 이 메시지만 하게 돼 있어요. Si lo supiesen, solamente compartirían este mensaje. 진짜로 성경에 말하는 복음이 뭔지를 목사가 안다면 다른 메시지를 안 하게 돼 있습니다. Si un pastor verdaderamente sabe de qué nos habla toda la Biblia, pues no comparte otro mensaje. 진짜 내 교회에 와 있는 성도들이 무슨 믿음을 가지고 어떤 영적인 상태인지 안다면 다른 메시지 안 하게 돼 있습니다. Si verdaderamente saben la fe que hay que tener y también miran el estado de la iglesia y cómo ellos preservan su fe, no hay otro mensaje que dar. 목사가 모르기 때문에 안 말하는 거예요. Pero debido a que los pastores no lo saben, es que todo está así. 목사도 안 믿고 있는 겁니다. Porque los pastores ni siquiera lo creen. 그래서 교회 부흥 놓고 걱정하는 겁니다. Y entonces se preocupan por el avivamiento de la iglesia. 교회 나가면 어떻게 하지? 그 생각하는 겁니다. Y piensan, bueno, ¿qué pasa si es que sale algún miembro de la iglesia? 어떻게 하면 교회 부흥하지? 어떻게 하면 건축하지? 그 생각하는 겁니다. Y lo único que piensan, ¿cómo es que avivo mi iglesia? ¿Cómo construir un templo más grande? 모든 문제는 목사 때문에 온 거예요. Todos los problemas vienen por los pastores. 교회 문제는 성도 때문에 온 게 아니고 결국에는 목사 때문에 온 겁니다. El problema de la iglesia no surge a través de los miembros, sino surge por culpa de los pastores. 성경의 복음을 모르는 목사가 다른 이야기를 하기 때문에 생긴 거라고. Y esto es porque hay pastores que hablan de algo que no es el núcleo de la Biblia. 고린도후서 13장 5절에 바울이 이야기합니다. Y nosotros podemos ver en 2 Corintios 13:5 que nos dice Pablo. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증해라. Que nosotros debemos de examinar y confirmarnos si estamos en la fe. 예수 그리스도가 너희 안에 있는 걸 알지 못하냐? ¿Acaso no conocéis que Jesús el Cristo está dentro de vosotros? 모든 문제 끝난 그분이 너희 안에 있는데 알지 못하냐? ¿Acaso no sabéis que aquel que ha consumado todos los problemas se encuentra dentro de vosotros? 모든 문제 끝났는데 알지 못하냐? Todos los problemas se han acabado. ¿Acaso no sabéis eso? 그러면 너희는 버리운 자니라. Si es así, nosotros somos reprobados. 성경의 복음
Eso es la evidencia de la Biblia, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 다른 복음은 없나니 내가 너에게 증거한 이 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. No hay otro evangelio, por tanto, si alguien os predicare diferente evangelio al que os he predicado, sea anatema. 오늘 정말로 성경의 복음을 가슴으로 중심으로 받는 그 한 사람이 일어나게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que haya siquiera uno que reciba este evangelio con todo el corazón y verdaderamente. 아멘. Amén. 아는 거라고 생각하지 마시고 Por favor, no piensen que ya lo saben. 내 사역을 생각해 보라니까. Verdaderamente piensen en todo su ministerio. 내가 어떻게 사역해 왔지? ¿Cómo lo han venido haciendo? 내가 성도들에게 진짜 이 믿음을 집어넣고 있었나? ¿Será que en realidad han plantado esta fe sobre los miembros de su iglesia? 확인을 해보라니까. Confírmenlo. 땅을 치고 회개해야 돼. Y si es así, entonces debemos de verdaderamente lamentarnos dando gritos. 진짜 계시된 자가 맞다면 땅을 치고 회개를 해. Si verdaderamente ha venido esta revelación sobre nosotros, tenemos que azotar el suelo y arrepentirnos. 내가 다 죽였구나. Con que los he venido matando a todos. 예수 이름으로 사람들을 우상 숭배하게 만들었구나. Y he causado que las personas en el nombre de Jesús cometan idolatría. 우리 교회를 내가 우상 신전으로 만들어 버렸구나. He hecho de nuestra iglesia un lugar, un santuario de ídolos. 하나님의 음성을 듣게 되는 여러분 일어나게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que escuche la voz de Dios. 복음 회복하고 베네수엘라 살리게 되길 바랍니다. Espero que se restaure el evangelio y que juntos salvemos a Venezuela. 아멘. Amén. 마치겠습니다. Vamos a concluir con esto. Gracias.